Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum fi qanati. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, la vidéo du jour, donc j'ai fait un gâteau en noix, voilà, j'espère qu'il vous plaira, Inch'Allah. المهم هذا النهار فيديو جديد نتمنى يعجبكم. درت واحد الحلوى ديال الكركاع كتجي زوينه وبنينه، غير جربوها. لا غوسيت اي تري فاسيل، المهم هاد الوصفه راه كتكون ما واعره زعما ساهله. Alors pour ce gâteau aux noix، مهم هاد الحلوى ديال الكركاع غادي خصنا، je vais vous dire les ingrédients. Donc qui dit gâteau de noix dit des noix. J'ai 100 g de noix en poudre. انا عندي 100 غرام ديال الكركاع مطحون هكا. J'ai 2 œufs, عندي جوج بيضات، 100 g de sucre، 100 غرام ديال السكر، عندي 100 غرام ديال 125 غرام ديال الزبده هكا مو، voilà على حراره ديال الطبخ. Donc 125 g de beurre mou. Là j'ai 125 g aussi de farine. هنا عندي 125 غرام ديال الطحين، المهم نص ربعه 100 غرام ديال السكر و100 غرام ديال الكركاع مطحون. Donc on continue. Une grande cuillère à soupe de confiture. Moi j'ai préféré la confiture de figue. المهم ديروا اي confiture اللي بغيتو، غير ما ديروش الفريز، ما كيجيش مع الفريز. Donc je vous ai dit j'ai confiture de figue pardon. عندي كبيره ديال الكونفيتير ديال الكرموس، تقدروا ديروا ديال المشماش وديال الخوخ، غير ما ديروش ديال الفريز راه ما كتجيش معها. غادي خصنا خماره وحده. هنا عندي خماره ديال 11 ديال غرام. Donc j'ai une levure chimique de 11 grammes, un petit peu de sel. Et pour la finition, voilà, quand le gâteau sera cuit, je vais mettre du caramel et des noix. المهم الجاتو ملي يطيب غادي نزينو بالكراميل وبالكركاع هكا، ولا سي ما عندكمش الكراميل تقدروا ديروا الكوفيتير وديروا فوقو الكركاع. Donc si vous aimez pas le caramel ou il y en a pas, vous pouvez mettre directement de la confiture et vous rajoutez les noix par-dessus. On passe à la préparation. Donc là on va commencer, on va casser nos œufs. غادي نهرس دوك جوج بيضات. Voilà. Je vais rajouter au fur et à mesure tous les ingrédients. Donc درت البيض، درت السكر، هنا درت الكركاع. Donc j'ai mis on voit bien les noix. Je vais mettre le beurre. Là j'ai rajouté le beurre. Là je vais rajouter la confiture. La farine. هنا غادي نزيد داك الطحين، هذيك الخماره. Donc la farine, la levure chimique. Voilà, je rajoute le petit sachet de levure chimique. ونخمرو. غادي نزيد شويه الملحه. Donc je vais rajouter un peu de sel, une petite pincée de sel, pas beaucoup. Et là je vais remélanger le tout.
بريباراسيون مهم هكا كيجي ما كيكون رطاب ها. دونك le mélange est assez mou. Voilà. Donc là j'ai beurré un moule. Voilà, j'ai beurré et fariné le moule. هنا درت شويه طحين وشويه الزبده في هذا le moule هذا اللي غنطيبها فيه. Donc je vais mettre tout le mélange. On dirait une crème. Déjà qui de crème. Voilà, là je vais l'étaler. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. مهم درت الفران 180 درجة. فران زعما متوسط. gâteau est prêt à passer au four. المهم غنخشيه في الفران ونرجع معكم من بعد. donc 180 degrés, je vais le répéter, 180 درجة واحد 35 دقيقة, donc environ 35 minutes à 180 degrés. Voilà, j'ai planté ce bout de bois pour voir si c'était cuit. Donc c'est très bien cuit. مهم راه طاب. Voilà, mon gâteau est cuit. مهم الجاتو هو طاب. غادي نديرو فوق الشبكة باش يبرد ليا. Donc je vais le mettre sur la grille. Voilà, pour que ça refroidisse mieux. Je vais mettre le caramel. هنا غادي ندير داك الكراميل كما قلت لكم في الاول. لا بغيتو ديروا الكراميل ديروا الكراميل، ما بغيتوش ديروا الكراميل ديروا سميتو الكونفيتير. Donc si vous voulez pas mettre du caramel, vous mettez de la confiture, mais franchement le caramel c'est très très bon. Voilà, on étale bien le tout. Voilà, donc juste après je vais mettre les noix par dessus. هنا غادي ندير القرقاع كما قلت لكم من الفوق. هاد الحلوه كتجي بنينه زوينه، غير جربوها. Donc voilà la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à une prochaine recette, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.